Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. My name is Adelia Wahyuni and I am student from the Program Study Management at Universitas Teknokrat Indonesia. Today I would like to present about business entities in business activity. I hope this presentation can give you a clear understanding of the subject. Definition: a business entity is economic unit established to conduct production activity or provide service with the goal of generating profit. In business operation, business entities play an important role in driving the economic growth, production, distribution, and consumption. Without business entities, the needs of society would not be met eventually. Jadi, entitas bisnis adalah unit ekonomi yang didirikan untuk melakukan kegiatan produksi atau menyediakan jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Dalam kegiatan bisnis, entitas bisnis memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Tanpa entitas bisnis, kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi secara efisien. Function: a business entity not only functions as a profit-taking institution, but also as an organization that employs workers and manages economic resources. And business entity has its own structure and management system that ensures smooth operation. Therefore, business entity is a key driver of national economic development. Jadi, entitas bisnis tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencari keuntungan, tetapi juga sebagai organisasi yang mempekerjakan pekerja dan mengelola sumber daya ekonomi. Setiap entitas bisnis memiliki struktur dan sistem manajemennya sendiri untuk memastikan kelancaran operasional. Oleh karena itu, entitas bisnis bertindak sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Business entity goals. The main goal of business entities is generally to earn as much profit as possible. However, some business entities also have other goals, such as improving member welfare, providing public service, or supporting economic development. These goals influence how the business is run and what strategies are implemented. Tujuan utama dari entitas bisnis pada umumnya adalah memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, namun beberapa entitas bisnis juga memiliki tujuan lain, seperti meningkatkan kesejahteraan anggota, menyediakan layanan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi. Tujuan-tujuan ini mempengaruhi bagaimana bisnis dijalankan dan strategi apa yang diterapkan. Type of business entity. There are various types of business entities in Indonesia, which can be categorized based on ownership. One of the main types is state-owned enterprise, or success, which are funded and owned by the central government. Such play a strategic role because they manage important sectors such as energy, transportation, and telekomunikasi. Ada berbagai jenis bisnis di Indonesia yang dapat dikategorikan berdasarkan kepemilikannya. Salah satu jenis utamanya adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang didanai dan dimiliki oleh pemerintah pusat. BUMN memiliki peran strategi karena mengelola sektor-sektor penting seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. In addition to such, there are regional owned enterprises, which are managed by local governments. Roles are created to meet the needs of people in specific regions, such as providing clean water through regional water utilities, or focus not only on profit but also on public service.
Selain BUMN, terdapat badan usaha milik daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. BUMN dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu, seperti menyediakan air bersih melalui perusahaan daerah air minum. BUMN tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pelayanan publik. Another type of business entity is cooperative, which are economic organizations based on principles of mutual assistance and aim to improve the welfare of their members. Cooperatives are unique because the members are both owners and users of the cooperative service. Types of cooperatives include consumer, producer, and saving and loan kooperatif. Jenis entitas bisnis lainnya adalah koperasi, yaitu organisasi ekonomi yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi bersifat unik karena para anggotanya bertindak sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Jenis-jenis koperasi meliputi koperasi konsumsi, koperasi produsen, dan koperasi simpan pinjam. Function. Private company also make up a large part of the business ecosystem. Unlike such or roles, private company are owned by individual, group, or corporation. Their forms include limited liability companies, limited partnership, and firms. Private company often deliver innovation due to strong market competition. Perusahaan swasta juga merupakan bagian besar dari ekosistem bisnis, tidak seperti BUMN atau BUMD. Perusahaan swasta dimiliki oleh individu, kelompok, dan korporasi. Bentuknya meliputi perseroan terbatas atau PT, Commanditaire Finance Cap atau CV, dan firma. Perusahaan swasta menjadi pendorong inovasi karena adanya persaing pasar yang kuat. Each type of business entity has strengths and weaknesses. For example, those have strong capital but often deal with legacy bureaucracy. In contrast, private companies are more flexible but face injury business strengths. Cooperative promote together, but they require disciplined management to operate effectively. Kelebihan dan kekurangan entitas bisnis. Setiap jenis entitas bisnis memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, BUMN memiliki modal yang kuat, tetapi sering menghadapi birokrasi yang panjang. Sebaliknya, perusahaan swasta lebih fleksibel namun menghadapi resiko bisnis yang lebih tinggi. Koperasi mendorong kebersamaan, tetapi memerlukan manajemen yang disiplin untuk dapat berjalan secara efektif. Conclusion. Business activities play a crucial role in business activity and the overall economy. As type state-owned enterprise, regional-owned enterprise, cooperative and private company has different functions and objectives, yet all contribute to fulfilling societal needs by providing goods and services. Business entities exist not only to general profit, but also to create job opportunity, improve public welfare, and support national development. Through this and public service, by understanding their roles and characteristics, we can see how business entities serve as an essential pillar of economic growth. Kesimpulannya, entitas bisnis memainkan peran penting dalam kegiatan bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Setiap jenis badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi, dan perusahaan swasta memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Namun semuanya berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa. Entitas bisnis tidak hanya ada untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan publik, serta mendukung pembangunan nasional melalui pajak dan layanan publik. Dengan memahami peran dan karakteristiknya, kita dapat melihat bagaimana entitas bisnis menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi.